नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते बाबा बालुकेश्वर दया भलर थे आ खुशी थे। आज भिडटी के ना जो मैंने भल पाइबार ब्रेकअप हो फेरुना बहुत कष्ट कलापर भी फेरुना बराड़ बालुकेश्वर पाखे मानसिक रखिला हो पारुना बालुकेश्वर तांकर डाक शुणुना आ कहीं शुणुना कौन पाई शुणुना से केबे भी भावी ना आ कौन कले शुणवे सेटा भी भावी ना एमती जन गोटे भौणीकर होता से भौणी होती मयूरभंज भूल कहली आमर ठाकुरमुंडा सेठू ठाकुरमुंडा रायरंगपुर ना ठाकुरमुंडा रायरंगपुर अलग अलग मुझे भूल भाल कहूँ कि ठाकुरमुंडा सी मत भौणी 15 दिन तले फोन करते आम आदिवासी घर पिला से पुओटी हूँ आम ठार टिके उपर बारिक घर टिके उपर बोले तो बहुत उपर अच्छे बारिक घर सी देखा सुंदर आ मु भी देखापी सुंदर से लगी सी जाति भेद न करी मते भल पाई जाइए आउ ठीक समय आमर मिनिमम 10 वर्षर भल पाइबा थिला आम भितर सबकि शारीरिक संपर्क मध्य थिला किंतु सी मते मंदिर रे नहीं कि बाहा होते भीमकुंड आम बुलिया जाइलु सेठी तांकर गोटे झील सहित देखा होता एमती माने मो सामने भी देखा होता से माने टिके माने झरणा रे पड़ी जाइथिले बोली ये तांकु जाइके अटकई माने जहाँ को कहते उद्धार करते उद्धार कलापर से दिन ठार नंबर दिया से भितर प्रेम संपर्क गढ़ी उठी सी जो खबर पाइली से दी जन भितर माने प्रेम संपर्क गढ़ी उठी मत टे आस्ते आस्ते कथा हवा कम करदे 10 वर्ष भितर भितर एत गुड़िए संपर्क रही जे जो संपर्क कि आज मरण मुह को टाणी नेला से झील को जिते जानिला से झीटी कि सी जहाँ भल पाला से जो जहाँ को रेस्क्यू करथिला ता सहित सी बहुत दिन हो कथबार्ता कर बुलाबुली से करा भाविला से जाई डायरेक्ट पचारा पर से पुओटी से 10 वर्षर भल पाइबा न बुझी न सुझी ताकू बीच रास्ता पर गोडे गोडे माइला माने बाड़ी बाड़ेला मद पीला कौन पीला कहीपर माइला जो तांको घर लोक भी देखिले घर लोक बहुत दुख कष्ट अच्छा झीर घर लोक तार बापा नहीं माटी पर घरे बासन मांजिकी घर चलाए एति कष्ट जानी साइला परे मध्य से पुओटी कहला मु तते बाहा हेबी बोली कहीकि तांको घरे आसिकी रही जहाँ सब नीतिकांति माने जो प्रेम संपर्क करी सब खराब काम करी सब जगह चलता चलला परे से जो ता माटी सी तो जानी ना ये आम जय हम बोली सी आगुरा माइंड की न नहीं तांको किसी कहते नहीं जे सी जहाँ करंतु जहाँ करंतु मोर किसी कहबार नहीं किंतु सी पर घरे बासन मांझी तांको पेट पोषे पर घर तो नुह से जो होटेल फोटेल से होटेल बासन मांझी दी जन माँ झील चली जाते से दिन गोड़े 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 ताको माइला आउ मद पीला पुआटा मद ड्रग्स सब निए नहीं नथिला एबे नेलानी निए ताको माइला जो से झीलटा किछि न पाई एते अपमान हैला परे दौड़ी दौड़ी जाइकी से जो से एरिया तो सब पोखरी झरणा नदी तो नहीं पोखरी झरणा गंड फंड यही सब जिन अच्छी से डेई पड़ा तले पाखिकिया लोक दौड़ा दौड़ी हो जाकि सब देखिले ना देखी डेला देखी दौड़ा दौड़ी हो जाकि अटकैले बुड़ी की अटकैले पानी पी जाता अकालुआ हो जाता भगवान दयारू मेडिकल नहीं भल करके आनी ता माँ कतरे छाड़ला किसी दिन जाइए ता माटी यही सब जिनस झुरी झुरी निज झीटा को एत कष्ट देखुची ना झुरी 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 सी भी से जो आमर से जंगल जो अच्छी से गला जे गला फेरलानी
बहुत खोजाखोजी कला ता झील मेडिकल उठी सारा पर जमा पाइलानी घर टंकाटे ना ता बापा तो नहीं माँ जी माने डेली पैसा आने बासन मजी जी रोजगार करके आने से चली जाती जेहेतु सी एबे नाही घरे किछि नाही से 2-3 दिन मागी जाची खाइला आउ 4 दिन बेलू मागी जाची मैंने घर पाखिया लोक सब देले जेहेतु माटी मर जाइए जी देले देले आउ 3-4 दिन 5 दिन खंडे से खाई बंचीगला आउ 6 दिन बेलू किछि रहिला ना लोक मैंने समस्ते माने दबापाई इच्छा कलेनि आजिकल तो आपण मैंने जानी थे 2-3 दिन माने सहानुभूता देखा कि आम दानी बोली तापरे किछि नहीं किंतु मु मो हृदय कहूँ आउ यही कथाटी मते से दिन जो कहला मु पछरे आपन कहबी आस्ते आस्ते मु कहूँ 6 दिन बेलू तक किसी देलेनि जिते देलेनि गोटे भंगा साइकलटे थिला से नहीं जाए इड सियाड़े नहीं जाए ट्यूशन जाए माने ट्यूशन करने जाए से पाठ पढ़ी भल पाठ पढ़े 10वीं जाए पढ़ी आउ 10वीं पर फिर पास होती कि नहीं मत कही ना 10वीं जाए पढ़ी समस्त सी पाठशाठ भल पढ़ाए आउ ट्यूशन करे से दिन कि दिन हो ट्यूशन से करूँ से साइकेलटा बिकिकी 4-5 दिन खंडे चलीगला फिर आउ कि पैसा पाखे रखा से पुओ कथी से खबर पहुँचला से जो ता सांगसाथी मैंने पहुँचले एमती कि एमती कथा तमें माइल बोली गोड़े गोड़े से आत्महत्या करथिला आ मेडिकल जाइकी भल होइकी आसिला तांको माँ ए दुनिया छाड़ी चली जाइछन्ती सेथिपाई जंगल को जाइछन्ती जाल पाई जाइछन्ती कुआडे जाइछन्ती आ फेरिबार ना नहीं बहुत खोजाखोजी कला परे मध्य किछि तांकर शव भी मिलला नहीं टेर भी मिलला नहीं आपण एते माने तमे एते निष्ठुर हो गल तुमको 10 वर्ष है भल भाई तुम जहाँ मागिच देची सी ता माँ भी तुमको स्वीकार करती तुम शेष में गोटे झीपाई तुम से झील को मारिदेल माँटा को भी मारिदेल एति कहला पर सी कि न शुणिकी स्थिर होगी से पुओटी फोन टाक काटिदेला कहला हौ आउ मु रखुची एति कही काटिदेला ना कि सी इग्नोर कला कि माइंड तार से कही काटिदेला तापर से जो झीटी एति दिन गला पर से झीटी मत फोन करता कहला भाई आमर शुद्ध घर चलती मु समस्त वीडियो देखुची समस्त ना तुम करछ समस्त जमी सक्सेस होउची आउ भगवान को डाक मोर जमी सक्सेस हो माँ को तो हरैली आउ मुझे भी हरैया चाहूनी मत माइले माइले आ किए भी मार सी तो मारे सी गाली देवे आती रिक्वेस्ट रखुची तुम्हें मत अलग नक एकाठी कर दियो एति तुम आगे मो हाथ जोड़ुची मो पाखे टंकाटे भी नहीं दवापाई खायापाई भी मो पाखे नहीं भाई एति रिक्वेस्ट कर आ किसी मुझे चाहूनी ये कही सारा मत भारी बाधिला माने जो सब कहानीटा कहला कही सारा कथाटा कहला मत भी भारी बाधिला भौणी जड़े एत कष्ट करी लास्ट को माड़ भी खाइले माँ को हरैले निज बॉयफ्रेंड को हरैले निज आत्महत्या कले आपर से ये कहीकि कहला भाई मोर हेले मु निश्चित आपन को किसी देवी आपण पूजा पैसा देवी जो पूजा करो जहाँ खर्च होची सेटा भी मु देवी मु कहली नाई ऐसा किसी दबा दरकार नहीं तुम भल रहिले मते दब किसी असुविधा नहीं तापर से एक कथा कहीकि से जो माँ जो होटेल काम करते से होटेल जाए काम कले है राति उठी जाए तो प्रबल निद लगुच यही गोटे भिड कर शोपड़ी आधिक भिड करने चाहिए बहुत निद लगुच आहरी बहुत 3 जनकर कथा भी कहू से कहले कहीं जी कहले आपण मैंने से जो मैंने भांगी पड़न ना से मैंने ही दृढ़ संकल्प नहीं फेर ठिया हे मु भाई आ भौणी मैंने आपण मुझे कहबी आपण मैंने चोर मु कहारी ना कहबी कहीं मो पर प्रेसर पड़ो चोर मान टाउटर मान जो मैंने कहे मत 1000 टଙ୍କା दियो मु गोटे दिन में कॉल करदेवी 15,000 टଙ୍କା दियो मु कॉल करदेवी
15,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଗୋଟେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ତୁମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ମନ ବୁଝେଇକି ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଲୁଟି ନେବେ। ସେସବୁ ନ କରିକି ତୁମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ସ୍ଥିର ରୁହ। ଭାଇ କତିକି ଟିକେ ଫୋନ୍ କର, ବୁଝ ଭାଇ ତ ପଇସା ମାଗୁନି ନା କାହାକୁ, ଭାଇ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା କି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁମାନେ ଲାଜ ନକରି କହିଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ମାନେ ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ଥିବ ଲାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଟା ଛାଡ଼, ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ କିଛି କହିବିନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ସବୁ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ କହିବି ସେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ କହିଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ସେଇ କଥାକୁ। ସେ ଝିଅଟି ସେ ହୋଟେଲରେ କାମ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କଲା। ଆଉ ଯାହା ସେ ଆଣେ, ଯେଉଁ 200-250 ଟଙ୍କା ଆଣେ, ସେ ନିଜେ ଖାଏ ଆଉ କିଛି ରଖେ। 50 ଟଙ୍କା ରଖିବ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନିଜେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଡେଲି କିଣା ହେଲେ ତାଙ୍କର ସିନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ କିଣା। ପାଣି, ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଣା ପାଣି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଝରଣା ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ରେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ, ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ, ସେ ଦିନେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅଟା ଯାଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ, ସେ ଜାଣିନି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଛି। ସେ ପୁଅଟା ଜାଣିନି ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲି। ସେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆ ନିଆ କରେ, ଅଇଁଠା ଉଠାଏ। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଭଲ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଭଉଣୀ ମୋତେ ଭାରି ଏଇଟା ବାଧିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ମାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ, ସେ କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଅଧିକ ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ଆଜି ରହିଯା, ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଜି ରହିଯା ଖାଇ ପିଇକି, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ କାମ କରିକି ଏକାଥରେ 3ଟା ବେଳେ ଯିବୁ। ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରଖେଇଲା ପରେ ଏମିତି କଥା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ହୋଟେଲ ବାଲା କଥା କହୁଛି, କିଏ ଡାକୁଛି, 2 ଜଣ ମଣିଷ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ପାଣି ମାଗିଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ସେ ପସନ୍ଦ କରିଗଲେ। ମାନେ ମଦୁଆ 2 ଜଣ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କାରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେ ମାଲିକ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତୁମେ ଯାହା ବି ନେଉଛ ନିଅ, 20,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ବି ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଆଜି ମାନେ 11ଟା ରାତିରୁ ସକାଳେ ଯାଏ ଆମ ସହିତ ଛାଡ଼। ସେ ମାଲିକଟା କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲା, କ'ଣ କଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା, 20,000 ଟଙ୍କା ଆଗେ ରଖିଦେଲା, ଦେଇଦେଲା। ଝିଅଟାକୁ ନେଇଗଲେ, ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ସେଦିନଟା ଛାଡ଼ିଲେଣି, ତାପର ଦିନଟା ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଝିଅଟାକୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଛ ତ? 22 ବର୍ଷ। 3 ଦିନ ପରେ ଆଣିକି ତାକୁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତା ହୋଟେଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ତାର 3 ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ପୁଅ 2 ଜଣ ତାକୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତରେ। ଝିଅଟା ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ନା ସହିପାରୁଛି। 10,000 ଟଙ୍କା ନେଲା ଲୋକ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ପଡ଼ିଲା। ଆକୁ ଦେଇଦେଲା ଡେଲି ଅଡ଼ିସନ୍କେ 4 ଦିନର 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, 19,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ରଖିଦେଲା। ସେ କହିବ ବା କାହାକୁ? ମାନେ ଏକରେ ମା ଚାଲିଗଲା, ଏକରେ ଯାହାକୁ ହାତ ଧରିଥିଲା 10 ବର୍ଷ ହେବ ସିଏ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ମାଲିକ ଯିଏ ମା ତା କତିରେ ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କାମ କରେ, ତାକୁ ମାଲିକ ମାନେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନଥିଲା, ସିଏ ବି ଉପରବାଲା ମାନେ ସିଏ ବି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିକିଦେଲା ତାକୁ। ଏଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଖାଉଛି, ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛି ସେ ଆଣି ପାଣି ଦେଇଛି। ଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ଏସବୁ ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆ ନିଆ କରୁଛି, ବାସନ ମାଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତା ମନଟା ଏମିତି ହେଲା। ସେ ଝିଅଟାକୁ ସେଇଠି କହିଲା, ତୁ ମା ତୋତେ ବସରେ ବସେଇ, ତୁ ତୋ ଘରକୁ ପଳା, ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଭାରି ବାଧିଲା। ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର। ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ ତ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ
ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହଉ କିମ୍ବା ଜୀବନ ସାଥୀକି ଦେଖିଲେ, ଜୀବନ ସାଥୀଟା ଯଦି ଡହଳ ବିଗଳ ହେଉଛି ନା, ଭୋକ ଉପାସରେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ କେମିତି ଲାଗିବ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ତମେ, ଆଉ କିଭଳି ପୋଜିସନରେ ତମେ ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ। ସେ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଲମ୍ବେଇକି ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ମାଲିକକୁ କହି ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇକି ଆସି ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେବ ପଳେଇଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଭିତରେ ପୁଅଟା ଝିଅଟାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କଲା ଯେ 10 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲା ତାକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ, ବଜାର ମଝିରେ। ସିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇ ଭଲ କଲା ପରେ ମାଆଟା ଝୁରି ସବୁ ସହିପାରିଲାନି। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଛି ଯେ ଜାଳ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିଲାନି। ସତରେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଏରିଆରେ ତ ବାଘ ଭାଲୁ ବାରହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସତରେ ମାନେ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ କି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରିଲାନି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକି ମୋତେ କହିବେ। ଯେଉଁ ମା ପର ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଞ୍ଜି 2 ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ସେଇ ମା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଇଆଡ଼େ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ବି ହଜିଗଲା, ହାତ ଧରିଥିବା ମଣିଷ ହଜିଗଲା। ମାଲିକକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଭାବିଥିଲା, ସିଏ ବି ବିକ୍ରି ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଗଲା। ଶେଷରେ ପୁଣି ସେଇ ନିଜେ ଆସି ତା ମନକୁ ପୁରା, ମାନେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପୂଜା କରିଛି, ଆଜିକି 2ଟା ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି, ଭଉଣୀ ତମର ହେବ। କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉନି ସେଇମାନେ ମୋତେ ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରେଇଦେବି, ହେଲା କି। ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏତେ ନାହିଁ, 400 500 300 ଯିଏ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କରି ପୂଜାରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। ଆହୁରି 100-150 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, ବରଂ କମ୍ ଲାଗୁନି, ହେଲା କି। 7ଟା ସୋମବାର ପୂଜା ହେବ, ଦୀପ ଯାହା ବି ହେଲେ 4ଟା ଦୀପ ଲାଗିବ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଯାହା ବି ହେଲେ ଢଳା ହେବ, ଜଳ ଢଳା ହେବ, ଫୁଲ କଦଳୀ ଫଦଳୀ କିଣା ହେବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କାମ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ସେ 500 ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୂଜାରେ, ଆଉ 100% ସକ୍ସେସ୍। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଣା କରେଇଦେବି, ସେତେବେଳେ ତମ ଉପରେ କଥା। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି। ଆପଣମାନେ, ହଁ, ସେମାନେ ପୁରୀରେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା, ଭାଇ ଆଉ ତମ ଋଣ ମୁଁ ସୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ସେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଲିନି, ଆଉ କାହିଁକି ଆଣିଲିନି ମୁଁ ତ ସେଟା କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆମ ବାହାଘର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁନୁ, ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ବାହା ହେବୁ, ପୁରୀରେ ବାହାଘର ଦିନ ଡାକିବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ରହିବେ ସାକ୍ଷୀ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଫେରିଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଆମକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଉ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିଥାଅ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଭାରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ, ହେଲା, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏକମତ ହେଇ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ।